Fernandez. Please let our teachers, parents, friends, and visitors please help us to do our best and not to try. Help us to see that it's not happening. It has to be God. Amen. Give na kay teacher. Save and let us all. To love you, Lord. Amen. Thank you, Sam. The base standing keys for singing of our vernacular anthem to be conducted. Kita na kanya. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about
Fernandez. Sam, Sam, Sam. Kiyay. Mahulog ka. Kapag ba? Samantha O. Fernandez. I'm Marie-Claude. I'm Marie-Claude. When I grow up, I want to be a doctor. Samantha O. Fernandez. She wants to become a doctor. We are the children. Sam, move na Sam. Yatin. Yatin, hindi natin picture. Ay, karoon na yun, ha? Yatin na natin Kasing tawagan, puntang ko. Laka na, Sam. Thank you for loving me, Papa. Salamat sa pagkakang Eh, wala ka na naman. Ikaw na, bitaw ng balan. Kailangan nyo kahit asa sa Panginoon ang mga gagawin bata. Nagitiyan sa Ginoo sa aruan. Tawag kay So, Daddy. hindi Tawag kay Daddy. Thank you. Patawag kay Daddy. asensoso. At basensosa. At ang ating silang ilangan. Yes. Sa tamang kanalan. Kasi Daddy, kasi Daddy. Take out a Si ate. Si ate. Si ate. She's also neat and clean, most attentive, kind, picky. She's friendly and respectful. Award goes to Alicia and Liz. Ate Alicia! Isa. That's the story. Baligyan na to ni Samuel kay Gold man eh. Brilliant. Dili. Ano naman? Dili, baligyan kay Gold. Sama na din sama. She also received a brilliant award. Ipahambog yung medal ba? She is generous. Baligyan ni kay Gold man eh. She's friendly. Baka, baka. Honest. Ayan, nagbalay. Prosperity. Award goes to Rowella May Arjuna. Sige, 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 sige. Mag-aabot na. Live doon, may power ng Diyos, Wala, magot nga ba mo? Lukot na. successful program. Ginoo, at buktuin na ikaw nag-election, nag-iiyak ng Ginoo. Isa to Diyos sa bata, angko as we move forward, diyan sa line chapter, diyan sa eskwela, ikaw sa dalangin, iyahin mo Ginoo, isa naman kami, parents, mahimot pa kami Ginoo na more responsible dihan sa pagdala ng Ginoo sa mga kabataan into your nurture and admonition Ginoo. I-bless us na po Diyos ang institusyon, isa naman yung eskwelahan o dumala ninyo Diyos. Nangining, kahit pa sa bugang wisdom o grasya Ginoo ng mga padayon, daghan pa ang
kinabuhi ang matandog, kamiton mo Ginoo alang sa kaayuhan bisan man sa mga bata. Ginoo Dios tamong pagpadayon karon, ikaw magka-protection ka na mo, bisan pa man niya Ginoo, ikaw magka-kanalipod sa nagdagway sa kautan, ug among mga pag-ampo Dios among pinatugyan sa ngalan ng Kristo Jesus. Ikaw ang bukan. Video. Wait lang. Hi guys, mauda ni ang ni graduate no, karong buntag si Samantha na siya. Parang kailan lang no, ngagikan pa ni siya sa kwangtian ug karon kusog na kay siya mo selfie. Unya daghan pa siya medal. Unya Sam, kay daghan makag medal Sam. 100. Sam, ato na ibaligya Sam, kay gold man na Sam. Ato na ibaligya, sugot ka? 1 million air ko na medal. Baligyan na to, pwede? Dr. Sam? O, tara na Dr. Sam, babay na Dr. Sam. Galigay. Siya si Ate Iti, ang pasimuno ng lahat. Siya isang power girl at nagahugas ng plato sa... Oh, may gawin mo ang hote. Nakashot lagi ka te. Ay, butalo.